ka nga musique kala ne ni gêné wallahi ne t'a dɔn ko j'aime yɛrɛ ye mun ye ne t'a dɔn ko tɔgɔ yɛrɛ ye mun ye ne kami ne ma don Malika famille na tɔgɔ bɛ ne na wallahi kami ne ma don Malika famille na tɔgɔ bɛ ne na n kun dira ni tɔgɔ min ye o tɛ dɛ o bɛ na dɛ o Aja bɛ yen mais k'an tɔgɔ don diɲɛ bɛɛ da kɔnɔ kami ne ma don Malika famille na a ye taa mɔgɔw ɲininka ne k'a dɔn ko Aja b'a fɔ ko tant que n'i m'a fɔ ko Babanikɔnɛ ka Aja mɔgɔw dɔw bɛ yen o tɛ se k'a dɔn n'i ko Babanikɔnɛ ka Aja dɔrɔn kelen de don Aja Daramɛ kelen Faransi wa i bɛ tila k'a fɔ ka da ka Babanikɔnɛ ka Aja bɛɛ bɛ ne dɔn n'o de ne ye tɔgɔ sɔrɔ kami réseau tɛ yan Aras 24 le lynx tigɛra ne la o a ma tigɛ ne la o e ko jɛkulu in kɔnɔ an bɛɛ tigɛlen tɛ ɲɔgɔn na de yan le lynx tigɛlen tɛ bɛɛ la de yan le lynx kulo tɛ bɛɛ la de yan le lynx ɲɛ bɛ bɛɛ la o mais n bɛ n'i ka vidéo yɔrɔ min bɛ intéressé n bɛna don o de kɔnɔ parce que jɛkulu kɔnɔ dɔ bɛ don jɛkulu kɔnɔ ni fɛ tɔgɔ ɲini dɔ bɛ don a kɔnɔ ni wari ɲini dɔ bɛ don a kɔnɔ ni cɛ ɲini ne ma don a kɔnɔ ni nin si ye mais n bɛ n'ale kɛlɛ tɛ foyi foyi tɛ ne balimakɛ an b'a feere ɲɔgɔn ma dɔɔni dɔɔni me tila k'i répondre ne kɛlɛ privéw de don o tɛ Maninka famille arrangé o tɛ EPR arrangé anw dan yɛrɛ a y'a dabila n'u bɛ ka Lex ka hakilina défend ni Lex ye danaya ta k'a da olu kan danaya taara ka da maa kelen minnu kan pour que ni ko bɛ jɛkulu aw tulo b'a la aw de ta ye mais ne yelen tɛ dɛ Lex bɔ kada Lex kan n'aw nana jɛkulu kɔnɔ n'aw nana Maninka famille kɔnɔ n'aw nana EPR kɔnɔ n'aw panna o maa kelen ninnu ka kumakan na o ɲɛmɔgɔ ninnu ka kumakan na a bɛ taa fɔ yɔrɔ jumɛn o kɔrɔ ye ni Lex tɛ aw tɛ cɛ lamɛn ni Lex tɛ aw tɛ muso lamɛn ni Lex fana tɛ aw tɛ mɔgɔ wɛrɛ bonya a kɔnɔ Cissé ye nin de Lex kumana aw dan ye Lex bɛ message sɛbɛn a b'a cɛw ma a b'aw wele a bɛ kuma n'aw ye mais maa minnu bɛ a kama k'a fɔ ko minnu ye association yɛrɛ minnu y'a sigi Lex jɛfali kama n'o ye EPR ɲɛmɔgɔw ye ne ye membre ye olu ye membre ye ko ne bɛ bɔ ka vidéo kɛ ko do ne balimaw aw bɛɛ lajɛlen ni su mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan aw bɛɛ lajɛlen ni su n bɛ le lynx fo même n'a tigɛra n na n b'a fo mɔgɔ si ma ne bolo minɛ mɔgɔ si ma ne bolo minɛ dɛ ka taa don le lynx ka jɛkulu la dɛ ayi mɔgɔ ma ne bolo minɛ ka taa don a ka jɛkulu la awɔ wallahi ne yɛrɛ de taara n yɛrɛ ye cɛ tɛ yen muso tɛ yen ko mɔgɔ min ye ne bolo minɛ ko ka taa don le lynx ka jɛkulu kɔnɔna na a cɛ tɛ yen n bɛ na n'a ye n ye le lynx dɔn cogo min na n bɛ na n'a cogo ye k'a ɲɛfɔ Aras 24 k'a mɛn ka tila k'a yira Aras 24 la a ko le lynx mɔgɔ min ye le lynx fa neni ko mɔgɔ min ye le lynx ba neni ko anw tugulen bɛ olu de kɔ ka tila k'a fɔ Aras 24 ye diɲɛlatigɛ fosi ne t'a kɛ ni ne ma taa sara le lynx la wallahi le lynx ma sa hɔrɔn don halala don yɛrɛ wolo don le lynx nana réseau kan de k'a nana tiɲɛ de ɲini dɛ wa a bɛ ka tiɲɛ de kɛlɛ fana a bɛ ka nkalon de fana kɛlɛ mɔgɔw bɛ bi mɔgɔw kan le lynx bɛ k'o de kɛlɛ hɔrɔn don a fa y'a wolo k'a kɛ hɔrɔn ye wa a ba y'a wolo k'a kɛ halala ye le lynx kulo bɛ na a ma sa fɔlɔ wa le lynx kulo bɛ na fana n bɛ na mun fɔ ne balimaw Babanikɔnɛ ni Siku ka kɛlɛ bɛɛ bɛ ne ni Babanikɔnɛ ka lien dɔn ni mɔgɔw b'a fɔ hali mɔgɔw b'a fɔ k'an bɛ i bɛ Babani de fɛ ko Babani t'i tɔgɔ fɔ mais ne ni Babani ka lien Babani bɛ neni réseau kan a bɛ ne tɔɔrɔ a bɛ ne bila yɔrɔ min na Ala de b'a dɔn Siku tun bɛ ka Babani neni ne Siku ɲinitɔ de ne taara bɛɛ le lynx ma ka message bila le lynx kulo bɛ na wallahi bilahi hɔrɔnkɛ in ma sa fɔlɔ a balolen don a b'a fɔ ko nin dennin bɛ ka kuma mun fɔ ja nin dennin tɛ nkalon tigɛ a b'a fɔ wallahi bilahi le lynx fo ni mɔgɔ ma don le lynx n'a hakili cɛ le lynx b'a dɔn tiɲɛtigi de don a ba dɔn bɛ ka kuma mun fɔ ko nkalon tɛ Aras 24 e ma taa ni ne ye dɛ
wa mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ ka defani kɛ o si ma taa ne dɛ n bɛna don cogo fɔ aw ye Malika famille kɔnɔ k'a fɔ ko ne mana tɔgɔ kama ne taara ka taa message bila le Lensi ka messengère kɔnɔna na ne ko mago bɛ Chiku de la le Lensi ko ne ma ko non ko Malika de don ne ko Malika wa o y'a sɔrɔ ne ka mɔgɔ dɔ bɛ yen Malika ka d'a ye a bɛ to ka Malika ka ko fɔ Malika ka tiɲɛtigiya a b'a fɔ ko jɔn de bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin cɛ in yɛrɛ ɲini ka d'ale ma ne taara bɛn a ma dɔrɔn le Lensi ma dɔrɔn a ko ko ale ye Malika de n ko Malika jumɛn ko Malika n ko mun bɛ kuma parce que ne filɛ nin ne kun tɛ réseau kan ne bɛ vidéo lamɛn ni mankan vidéo ninnu ni fɛnw bɛ yen ne b'u lamɛn ne bɛ tɛmɛ mais tuma dɔrɔn ne bɛ le Lensi ka fɛn mɛn dɔrɔn ne bɛ dɔɔnin lamɛn dɔrɔn ne b'a layɛlɛn sanfɛ ne bɛ taa n ti don a kɔnɔ kosɛbɛ k'a lamɛn kosɛbɛ a ko k'ale de don ne ko ne ko n ko kari n ko ne bɛ ka Chiku de ɲini n ko Chiku ni Babani bɛ ɲɔgɔn na ne tun bɛ ka Chiku de wele pour que ka kuma fɛ a bɛ ka Babani nɛni mun kɛ a k'a dabila ne ka sɔrɔ ka ci fɔ le Lensi ye o la n ko ne ka mɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ k'i ɲini a ko ko k'o tigi ka d'ale ye dɛ ko c'est vrai ko n'a sɔrɔ n bɛ se k'o tigi ka numéro d'a ma n y'o tigi fana contacter n y'a f'a ɲɛna n ko n'i bɛ ka cɛ mun ɲini n ko Malika ne y'a ye koyi o yɛrɛ ma d'a la ko non ko ne numéro ko non k'o tɛ Malika ye ko non ko peut-être ko mɔgɔ de bɛ k'a yɛrɛ kɛ Malika ye ko Malika tɛ ne ko walahi bilahi n ko Malika in de don le Lensi tulo bɛ ne na hɔrɔncɛ in sigilen bɛ a bɛ ka ne lamɛn ne bɛ ka kuma min fɔ a ye ne nkalon don walahi le Lensi i nana réseau kan k'i bɛ tiɲɛ de kɔ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an y'a kɛ ten n ye numéro d'a ma n k'a ka numéro di a y'a ka numéro di ne yɛrɛ o tigi ka numéro d'a ma o tigi content na kosɛbɛ f'a ye message ci a ko cɛ non k'i ye nin cɛ bɔ min ko non ko n dara la sisan de ko non ko i bolo bɛ kisɛ kan k'i ye nin bɔ min donc tellement Malika kun ka d'a ye ne ni Malika don cogo filɛ ɲɔgɔn na o kɔfɛ n bɛ to ka message ci a ma a ka WhatsApp la a y'a ka WhatsApp numéro di n bɛ message ci a ma a ka WhatsApp la fo don min na Malika famille o sɔn ne ni jeune an b'an sigi an bɛ an ka musique ni an ka fɛnw jouer fo don min na Malika famille mɔgɔw bɛ na fête kɛ le Lensi ye a ka fini ninnu photo a y'a ci k'u bɛ na fête kɛ ne ni jeune sigilen bɛ ne yɛrɛ sinna k'a fɔ n ko n ko ne bɛ nin de fɛ n ko nin fini de ka di ne ye ne yɛrɛ sinna k'o fini ta n ye fini min bɔ o don k'a yira aw la ne ko n ko jeune ma n ko nin ka ɲi dɛ jeune ko ko nin ka ɲi le Lensi ye fini ninnu yira ten ala nana kɛ Jabira ni jeune mais aw fana sa ni mɔgɔ bɛ ka téléphone tigɛ c'est qu'elle est occupée ala nana kɛ Jabira nana yan ani jeune kumana k'u bɛna fête kɛ u bɛ fɛ ko an k'u ka finiw feere ye k'a ka finiw kɛ jeune ka na u ka taa publicité ni fɛnw kɛ jeune ni Jabira y'o kuma fɔ ka sɔrɔ ne yɛrɛ t'o kalama yɛrɛ a don ne bɔtɔ don ne tun bɛ ka taa n tonton fɛ yen ne ni jeune bɔra ɲɔgɔn fɛ jeune u taara Dununba fɛ yen u ye publicité ni fɛnw kɛ jeune y'a fɔ Dununba ninnu ɲɛna ko k'ala ka minɛn ninnu di Aja ma ka feere mais pardon occupelen don dusu tiɲɛnen don occupelen don ala kama quoi i jɔ bɛɛ tɛmɛnen ni dɔ cɛ k'olu donc o kɛra jeune taara o taara publicité kɛ a nana a ko ne ma ja y'a fɔ Dununba ninnu ɲɛna ko mɔgɔ min bɛ se ka ninnu fini ninnu feere ko Aja ka Malika ko bɛ cogo min na ko n'a ye ninnu fini de dun Aja ma ko walayi k'a b'a feere ko tellement ko Malika ka dɛ ne ye Malika kanu ka sɔrɔ ne ma dɔn a ka jɛkulu kɔnɔ dɛ RAS 24 ayi ne mana tɔgɔ kama n b'o f'i ye tɔgɔ bɛ ne na n ko ne kun dira ka Aja de kɛ ne la ka daramɛ d'a kan ka kunba k'a la ayi ne n'o tɔgɔ wolola di ne ye tɔgɔ sɔrɔ Basalifu kɔnɔ den de nɔfɛ RAS 24 u nana ni finiw ye jeune ye kuma ɲɛfɔ ne ɲɛna an ye o finiw ko kɛra ten u k'u bɛna ni bɔgɔlanw ni fɛnw ye ko an k'a feere n ko problème foyi t'a la Jabira nana yan nɔ u ni jeune nana ala y'a kɛ le Lensi ko ne yɛrɛ ka dɔ kɛ ne ye dɔ kɛ ne y'a ci u y'a monter u y'a bila parce que cɛ kanu tun bɛ ne na hali n'a ka jɛkulu tɛ o kɛlen na an ye finiw feere
bɛɛ b'a dɔn ko ne sen bɛ n dimi ne ye baara bila sen dimi de kama ne tun bɛ se ka hali problème sɔrɔ a feere la mais ne bɛ bɔ n bɛ taa finiw feere muso min bɛ bɔgɔlan di ne ma ne k'a feere ale bɔgɔlantigi a bɛ baara kɛ fo château d'eau a ma sa walayi tumu ma don a nɛn na fɔlɔ a tulo bɛ n na n bɛ bɔ n bɛ taa muso nɔfɛ a ka baarakɛyɔrɔ la n bɛ taa bɔgɔlan ta n'i ye feere mun k'a ye n'i ye wari d'a ma n bɛ message bila le lynx ko le lynx n ye nin bɔgɔlan hakɛ de feere muso ye mais n ye wari da a ma nin wari hakɛ n y'a d'a ma n'i ye Dununba fana ka fini feere n bɛ o wari kelen n'i ye mun di n b'o fana fɔ Adamu fana nana ka fini ye n b'o fana feere mɔgɔ 3 ka fini de tun bɛ ne bolo ne bɛ k'a feere yan Ala nana kɛ fo k'o feere bɛɛ ban pewu Malika famille concert nana kɛ a fête nana kɛ u nana k'u bɛ na anw don Malika famille kɔnɔ ko k'anw remercie ne ni Génie Dununba ko masa mun ye Ala ye ko ne ni Génie ko anw ti to Malika famille kɔnɔ k'u ka anw don ko k'anw remercie dɔrɔn k'anw ka taa ko parce que ko ne Aja ye kɛlɛkɛla de Dununba de y'a fɔ dɛ a tɛ se k'a fɔ ko nkalon de wallahi Dununba ye fila de ne ye maraka de jo t'an cɛ dɛ mais ne bɛ tiɲɛ de fɔ i ɲɛna n tɛ nkalon tigɛ a la dɛ diɲɛ na ja Dununba y'o fɔ groupe kɔnɔna na ko masa mun ye Ala ye ne tɛ to Malika famille kɔnɔ diɲɛ na u ka anw remercie anw ka taa parce que ne ni Génie tɛ se ka to yɔrɔ la anw tɛ se ka to olu ka groupe kɔnɔ surtout ne Aja Darame ko ne ye kɛlɛkɛla de ko ne tɛ to u ka groupe kɔnɔ a bɛ ne ni Dununba ka jɛ dɔ wa Ala ka hinɛ chèque la Tenisi ka chèque depuis o wolo san ne bɛ Dununba dɔn wa n y'a dɔn terimuso dɔ de nɔfɛ o y'a sɔrɔ babani mana na a bɛ taa tile ne fɛ Fort d'Aubervilliers ye n terimuso fɛ Dununba tun bɛ taa ne sɔrɔ yen ne terimuso fɛ a y'a ɲininka ko n bɛ ka kuma min fɔ ko ne nkalon don ne ni Tenisi anw de chèque ka denbatigiya kɛ n'a bɛ taa tuma dɔ la a b'a sɔrɔ chèque bɛ ne bolo yen Tenisi bɛ ne fɛ yen a ye Dununba ɲininka ko n bɛ ka kuma min fɔ ko nkalon don depuis o san o tɛ 21 na ye bi ne ni Dununba bɛ ɲɔgɔn dɔn Dununba ko masa mun ye Ala ye ko anw tɛ to groupe in de kɔnɔ mɛnɛ Dununba nana fɔ ne yɛrɛ ɲɛna a ko Aja an y'aw don groupe kɔnɔ an bɛ n'aw don groupe kɔnɔ an bɛ n'aw remercie de mais aw tɛ to yan nɔ parce que ne y'a fɔ ko ayi e bɛ kɛlɛ kɛ kojugu ne ko n ko Dununba ne tɛ groupe yɛrɛ dɔn ne tɛ groupe yɛrɛ fɛ o kuma nana caya u ni ɲɔgɔn cɛ dɔ b'a fɔ a ye Aja ka to yen a bɛ baara kɛ dɔ b'a fɔ a ye a ka taa a ye a donna ta a bɔra ta ne tɛ fosi kalama nin si la parce que a yɛrɛ da nana ka na fɔ ne yɛrɛ donna le lynx kan n ko le lynx n ko komi u ko k'aw bɛ na anw remercie ko ka anw bɔ groupe kɔnɔ mais ne tɛ fɛ ka to groupe kɔnɔ quoi le lynx ko non ko ne ka telegram installé n kun ne ko ne tɛ se ka telegram installé o y'a sɔrɔ Jabira bi a don a ko a di Jabira ma Jabira ye telegram installé ne k'o don o su de u y'anw don k'anw remercie ne ni Génie bɛɛ Génie yɛrɛ ko k'ale tɛ to a kɔnɔ k'ale ti groupe fɛ Génie ko k'ale tɛ to yen k'ale ti groupe fɛ parce que Dununba ko k'anw tɛ to yen ne ko Génie n ko ne tɛ fɛ ka to groupe kɔnɔ dɛ ko groupe man di ne dɛ n ko Dununba dun kalekan de k'e ni ne fila tɛ to groupe kɔnɔ n ko a ko ne bɛ kɛlɛ kɛ e tɛ to groupe kɔnɔ Génie ko mais ko Dununba ko fa de bɛ Dununba la ko don min na ko Dununba ka fini dɔ anw ma don min k'a feere ko Dununba ma fɔ ko n tɛ n ka fini dɔ aw ma aw ka feere e Aja bɛ kɛlɛ kɛ ne Dununba ne Génie jogo man ɲi ko Dununba m'o fɔ dɛ ko mais bi Dununba mago ɲɛna bi a b'a fɔ ko mun ka fête tɛmɛna donc sisan Dununba y'i servi anw na a bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'anw tɛ to u ka groupe kɔnɔna na ko mais ko ko Aja k'i m'a ye k'i ma farafin ka adamadenya ye ne ko n ko Génie n ko e bɛn'o kɛ mankan de ya n ko ne tɛ groupe yɛrɛ fɛ yɛrɛ mais n ko le lynx ka hɔrɔnya ne bɛ to kɛnɛ ma ni n bɛ fɛ ka message min ci le lynx ma n b'a ci a ma ni ci min bɛ n bolo n b'a fɔ a ye a banna mais Ala y'a kɛ le lynx yɛrɛ ye hɔrɔn ye a ko ayi ko ne bɛ to groupe kɔnɔ ne donna tora tocogo filɛ groupe kɔnɔ mais ne tora groupe kɔnɔ a ma diya Dununba ye dɛ Dununba ko masa mun y'Ala ye diɲɛ na an tora o kan ten tɔ Arasi 24 i ko anw donna Malika famille na tɔgɔ ni sanga ni fɛn de kama Arasi 24 non ne donna Malika kanu kama mais hali bi
u ye an bɔ groupe kɔnɔ ne ni Dununba ka kɛlɛ la arasi 24 mun bɛ ka kuma aw ye sisan dɛ wallahi arasi 24 ni y'a da la lahara jɔ donna an bɛ taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ ala b'a an ɲininka la kelen 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 a bɛ k'a fɔ ko anw ma ko to Malika famille mɔgɔ minnu ta la dɛ a y'a ɲininka don min na wagati mun na ne bɛ neni Malika famille kɔnɔ ne bɛ kɔrɔma tigɛ fɛn kɔnɔna na direct kɔnɔna na ne dora ka taa fɔ i tɛ mɔgɔ si sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se ka fasali kɛ ne bɛɛ bɛ ka fasali kɛ Dununba ka côté mɔgɔ Dununba bɛ yɔrɔ min na bɛɛ bɛ fasali kɛ o yɔrɔ de mais le Lengs bɛ se ka kuma wagati de a bɛ sɛgɛn kɛ a bɛ sɛgɛn ne ka Malika famille yɛrɛ diya dɔn ko Malika famille yɛrɛ ka di ko diya b'a la k'a ka di ko bonya b'a la karama b'a la ko bɛrɛbɛrɛli b'a la wallahi ne kelen kan ka minan ta de ka taa Mali la de ne y'a dɔn ko Malika famille ka di an ka présidente mun bɛ yen a bɛ mɔgɔ bonya wallahi bila a bɛ Malika famille diya don i la mais Faransi Malika famille tɛ wallahi ne k'a dɔn ne Aja Dramé k'a dɔn ko Malika famille ka di ko bonya yɛrɛ b'a la karama b'a la Mali Malika ne talen Mali la de ne y'a dɔn ko Malika famille ka di ani le Lengs yɛrɛ b'a diya don mɔgɔ la sinon à part ça non a bɛɛ bɛ mɔgɔ ɲɛ filɛ bɛɛ bɛ siran Dununba ɲɛ ni Dununba ko mun o de don ni Dununba ko ayi o tɛ an ka bɔ yen u ko anw tɛ mɔgɔ lamɛn mais Malika famille kɔnɔ aw ma ne jate yan an k'o fɔ ɲɔgɔn ye kabini sisan arasi 24 kana bɔ k'a fɔ k'i bɛ kuma k'a fɔ k'anw tɛ anw tugura Malika jugulamɔgɔw kɔ anw tugura nin kɔ n bɛna ni kuma ye dɔɔni dɔɔni n bɛna f'i ɲɛna n balimakɛ i ye maraka ye ne ye maraka de n'a fɔra bi k'an bɛɛ ka taa bi wallahi e ne de bɛ kan kelen fɔ an bɛɛ de bɛ taa du kelen kɔnɔ an bɛɛ de bɛ taa sigi k'an bolo minɛn kelen kɔnɔna na ne balimakɛ ne tɛ nkalon da i la dɛ wallahi ni ye ne jeli ne fari tigɛ sisan maraka jeli de bɛ bɔ a la k'e ta tigɛ maraka jeli de bɛ bɔ a la wallahi ne tɛ nkalon da i la i bɛ tunga de la o ka bɔ yen an nana ne bɛ n ka video kɛ yan mɔgɔ ma fɔ ne ye ko ne ka Malika ka casquette feere ka video kɛ Malika tɔgɔ la ka bɔ ka Malika sankɔrɔta non ne yɛrɛ parce que temps bɛ n bolo k'a kɛ ni n sigilen bɛ dɔrɔn n bɛ don Malika ka n bɛ don YouTube kɔnɔna na dɔrɔn n bɛ don ka Malika ka musique k'a la ka Malika ka dɔnkiliw k'a la ka a ka fɛnw kɛ o y'a sɔrɔ hali casquette mana n b'olu kɛ quoi parce que a ka di n yɛrɛ k'a kɛ parce que ne yɛrɛ filɛ naturellement musique ka di ne yɛrɛ kabini ne fitinin ne mana jimi mankan mɛn yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ taa wa ne mana gɔni mankan mɛn yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ taa parce que a ka di ne ye naturellement musique ka di ne yɛrɛ ni kun ye wa n b'a k'a la n kelen n ka so kɔnɔ n bɛ dɔn kɛ donc n bɛ Malika ka fɛn k'a la mɔgɔ man bila la dɛ o kɔfɛ ne bɛ olu kɛ an nana ka na dɔ ɲini mɔgɔw fɛ minnu bɛ finiw di an ma ni mɔgɔ min se kɛra wariw ye k'a di pour que an k'a bila ka taa Mali la Dununba fɔ ne Aja fini ɲini mɔgɔw fɛ ni mɔgɔw nana ni fini ye an b'a kɛ barigon kɔnɔ an b'a bila ka taa ne b'a fɔ n ko problème t'a la parce que temps bɛ ne bolo k'a bɛɛ kɛ wallahi arasi 24 i tɛ ne ka kanu dɔ di non jɛkulu ko tɛ tɔgɔ tɛ Malika bɛ ka kuma minnu fɔ o tɛ wallahi misigi min bɛ Malika ka dɔn kuma kɔrɔ o tɛ o si tɛ ne ya n'a kɛra mɔgɔ fɛ a kɛra fɛ mais ne ye n ba i la ne taara mais e ka bi kuma t'a to ko ne bɛ n kɔ don Malika la non non hali ni Malika ne ko man ni Malika ye ko Malika tigɛra ne na mais e ka kuma e ye kuma min fɔ bi o t'a to ko ne bɛ n kɔ don Malika la wallahi Siku Nimaga n b'i fo i y'i fa den ye i y'i ba den ye i ye maraka halala de ɲagami t'i la wallahi i Nimaga ni ye kelen k'i ye ni ne ye ɲumanya kelen k'i ye i y'a kɛ 10 ye k'a di ne ma ni ye ɲumanya 10 k'i ye i y'a kɛ 20 ye k'a di ne ma Siku Nimaga a sumana n si ma wallahi i Nimaga i sara tɛ ne bolo bi kulefili mun donna ne kan bi e Siku Nimaga ka video la bi ala ni kira de b'a dɔn wallahi bilahi i Nimaga ala k'i sara wallahi ala k'i ni muso ka sumunkan bɛɛ ala kana fosi k'i la wa Siku ala kana k'i ma fisiriwale n bɛ nale finiw bɛ na ni minɛnw nana ne bɛ taa minɛnw ta n bɛ i ci ta n bɛ taa minɛnw minɛ mɔgɔw la n bɛ na n'a ye n b'a bila Dununba b'a fɔ ko ni minɛnw nana ko n k'a wele an bɛ jɛ an b'u kɛ barigon kɔnɔ an b'a bila ka taa Mali la wallahi kuma de bɛ bɔ ni kuma ye arasi 24 ni kuma ninnu fɔ ne tɛ bɔ ni kumaw ye kumaw bɛ ne kɔnɔ kojugu jeliw ka kuma bɛ ka dagaba wuli kɛ n kɔnɔ mais kumaw dɔ bɛ yen n b'a to le Lengs kama mais kumaw dɔ bɛ yen n b'olu fɔ ne bɛ Dununba wele a b'a fɔ non tan tɛ ne bolo
Non, non, non. Ne pas là. Ne pas là. Ne pas oublier tiens. T'as des boulots. Non, non, non. Bon, débloquer tout ça. Il débrouille, hein. Il débrouille, hein. Maintenant, mais what dans les bargons ça. Non, non, débrouille. Mais débrouiller. Tu comme gagner, mais débrouiller. Ah, n'y n'est ça. Ne te galons là. Akabo, après ça, à vidéo ke. Aba fa ajaye kuma fait fa be galo. Il ne be se ka kele. Il ne be se ka kele. An be se ka an ba pa ɲɔgɔn kun kunna. Mais mun ye galo ye ne t'a da i la. Non, ne tɛ n ka hɔrɔnya fali o kama. Mɔgɔw, aw minnu bɛ yan nɔ, I bɛ jɛkulu kɔnɔ. Ni ne ye fɛn sɔrɔ, ni ne ye minɛn mun sɔrɔ, ne b'a ta, n b'a bila an ka groupe kɔnɔna na. N b'a fɔ, kari o y'a sɔrɔ Mamani Keyita delila ka minɛn di, a bɛ Mamani Keyita tɔgɔ fɔ bi, sinon hali Dununba donna ni Mamani Keyita ni ɲɔgɔn cɛ. Fɔ bi Mamani Keyita tɛ kuma ne fɛ. Walayi bila ni nkalon don. Dununba. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne fɛ, Dununba donna ni a bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ, mais n bɛ tila ka n'a bɛɛ ye kelen kelen kelen. Arasi 24 ye n bila kuma la, n bɛ kuma o. N bɛ kuma. Mamani Keyita nana ni saki belebele fa fini ye. Ko k'a di Malika famille mɔgɔw ma. N y'a ta k'a photo ta k'a bila an ka Malika famille groupe kɔnɔ. Ka vocali bila a kan. N ko Malika fɛngɛ nana Mamani nana ni minɛnw ye k'an ka minɛnw bila an ka minɛnw di an ka mɔgɔw ma. Wallahi ala tulo bɛ na fo bi Malika famille mɔgɔ si m'a fɔ awa aja an y'i ka vocali ye Mamani ni ce Mamani donna ta Mamani bɔra ta mɔgɔ si m'a fɔ fo bi n tila k'a effacer ka bɔ a la. N y'a ci le lundi ma dɔrɔn a ye message sɔrɔ yɔrɔ min dɔrɔn a ye n jaabi ko ko a ye tɛgɛrɛ fɔ ko merci ko Mamani ni ce. Wa o n'a ɲɔgɔn 10 n sera Mali la bargon sera an ka madame la présidente mun bɛ yen ne n'o taara ka taa minɛnw ta wallahi bilahi n b'a fɔ k'a di kɔ ko wallahi ko a fɔ ma hali ni Malika ye Malika famille to a kelen bolo wa a b'a gérer k'a ɲɛ k'a di kɔ ala fisiri waleya man di ala ye sa wali ɲuman ko wali ɲuman mɔgɔ tɛ ɲuman dɔn I ti ala dɔn I ti kira dɔn minɛnw taara an ka présidente ko aja minɛnw photo ta I k'a bila a ka groupe kɔnɔ a y'a mɛn ne ye minɛnw ta k'a photo ta k'a bila groupe kɔnɔ fo bi mɔgɔ m'a fɔ an ye ko aja ko an ye barigo ye wallahi tellement u bɛ sira Dununba ɲɛ mɔgɔ si ma se k'a fɔ k'an ye minɛnw ye k'i ni ce n ye o fana effacer ka bɔ a la o kɔfɛ n ye barigo mun sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan a ka ca ni barigo n y'a bɛɛ tinti a kɔnɔ wallahi billahi ala Dununba na ye sigi ka na mɛ ne ti nkalon da I la sa wallahi a Malika famille ne b'a dɔn ne ça fait longtemps ne tɛ Malika famille na ça fait longtemps Arasi 24 ne tɛ Malika famille kɔnɔ n tɛ Malika famille na yɛrɛ n bɔra mais jɔn y'an bɛɛ da kɔnɔ ko n tɛ Malika famille na le lɛmsi bonya kama hali le lɛmsi yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko ne bɔra Malika famille na mais o bɛɛ la ni mago b'a la n bɛ taa n mago f'a ye o kɔfɛ n ye minɛnw sɔrɔ barigon 3 ou 2 ni valise n ko Dununba ma n k'a ye na ni wari ye n k'an bɛ minɛnw bila ka taa ko ma ko problème foyi t'a la tile la na ni 50 € ye force frappe ye 30 € je sais pas force frappe 30 € wa joli wa o y'a sɔrɔ n y'u bɛɛ deli ko bɛɛ ka na ni dɔ ye u ko ma ko o bɛ bɛɛ deli ko bɛɛ ka na ni wari ye ko an bɛ barigon na ta mɔgɔ ma sɔrɔ a ye tête de mort a ye cœur bila ala y'a kɛ Dununba ko a bɛ wari k'an bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ko n'an taara fête kɛyɔrɔ la ko wari bɛ di ko pour que ne ka se ka barigon bila ka taa o y'a sɔrɔ corona b'a 12 la ala y'a kɛ Baba Kamara nana 500 € di o 500 € la ne ko n ko ne ko ka sogo san n ye sogo san kilo 11 mɔgɔ dɔ kan ka n'o ta hali o yɛrɛ la ne bɛ Malika famille kɔnɔ dɛ n bɛ Malika famille na dɛ mais n man kɛnɛ n bɛ ka nin bɛɛ kɛ a b'a dɔn ko caman bɛ kɛ ko le lɛmsi t'a kalama nin bɛ kɛ aw muso damaw ani mɔgɔ minnu bɛ mun ka côté la olu de bɛ jɛ ka nin ko kɛ le lɛmsi bɛ ko caman bɛ a tɛ bɔ a kalama fo ni taara fa ye u ye ala minɛ mɔgɔ kura minnu donna Malika famille kɔnɔ ani mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ k'olu bɛɛ don groupe kelen kɔnɔ fête bɛ ka kɛ u bɛ ka fête u bɛ k'o kuma fɔ mais ne filɛ ne t'a la n'u ye mun fɔ groupe kɔnɔ Dununba bɛ bɔ a b'a fɔ aja I bɛ nin kɛ I bɛ nin san I bɛ nin kɛ I bɛ nin kɛ wari min b'i bolo I b'a kɛ tan ne b'a fɔ ko awɔ fo don kelen a ye mun ci ka na ko kana sogo ta o da de porokota k'a fɔ ko awɔ
ko ayi ko komi groupe sigilen bɛ yen nɔ ko groupe de barbecue ko a kuma kun bɛ yen nɔ de ne ko ne t'a kalama ko so kan ka sa n ko Dunuma ma fɔ ne ɲɛna ko non ko a fɔra groupe de barbecue de kɔnɔ komi e t'o kɔnɔ o yɔrɔ la ne y'a dɔn k'a fɔ ko groupe sigira mais ne t'a la janfa dɔ bɛ ne kan ne t'a kalama a don ne an ka madame la présidente min bɛ Mali la ne y'o wele ne ye kuma ɲɛfɔ ye o ko ko bɛ se ka kɛ cogo di ka ɲɛfɔ Tere yɛrɛ ɲɛna u nana ayi komi e sen bɛ dimi ayi o de y'a kɛ an ma se k'e don a kɔnɔ a donna ta a bɔra ta ne ma fosi fɔ aw ni Ala cɛ e bɛ jɛkulu mun kɔnɔ olu ka groupe sigi ko barbecue groupe ko olu mɔgɔ wɛrɛ minnu kura minnu donna olu mɔgɔw de bɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mais e b'i kun fɛ ni ci mun fɔra ale bɛ na ale bɛ ci fɔ e Ala ne balimaw a ye tiɲɛ fɔ sa a ye tiɲɛ fɔ Ala kama kira kama ne muɲuna wa ne ma muɲu mais o bɛɛ la le lingue tɛ bɔ nin si kalama dɛ o bɛ k'a fɔ ko le lingue mun sɛgɛnna kuma la le lingue tɛ bɔ nin si kalama dɛ u nana k'u bɛ ne don groupe kɔnɔ ne ko ko ayi ne donna groupe kɔnɔ ne ma tɛmɛ kuma 2 ni kuma 3 kan dɔrɔn est ce que ne yɛrɛ kumana nin bɛɛ kɛra ne kɔ kan ne ma fosi fɔ an taara barbecue kɛyɔrɔ la ne ye sogo sa den nana ka na brochette sogo ta ne yɛrɛ kan ka sogo mun dilan ka fara kan o brochette ne y'o dilan k'o fara ka taa n'o ye an taara o y'a sɔrɔ ko ka mɔgɔw wele ne ye mɔgɔ minnu wele ne gɛrɛla sogo jeni yɔrɔ la ko ne bɛ sogo ta Dunuma b'i kan to ma sogo tɛ yen non sogo tɛ yen b'a fɔ ne yɛrɛ ma dumuni kɛ sogo tɛ yen n ko ma ka mɔgɔw bɛɛ wele ko sogo tɛ yen ah non sogo tɛ yen o y'a sɔrɔ a terimuso nana o n'a den o sigilen b'a kɛrɛfɛ maa y'o ka minɛn fa Ala Dunuma wallahi bilahi ye halala de ye yɛrɛ wolo de n'i ye fila yɛrɛ bɔ i ka kuma sa bɔ i ka kuma e tɛ nkalon da i la o Dunuma nana o denni mun b'a kɛrɛfɛ a y'o ka minɛn fa dumuni na jininbere o y'a sɔrɔ mɔgɔw taara ka dumuni baden di ne ma gâteau jininbere fɛn ŋɔmi fɛn a bɛɛ lajɛlen ka taa di ne ma ne taara bɛɛ sigi a kɔrɔ Yasini ninnu n'a ka mɔgɔw a ka ca ni minɛn 12 ye ne ye mun sɔrɔ Ala ne Aja Daramɛ muɲuna dɛ wallahi ne ye mun sɔrɔ Dunuma ko diɲɛna ko sogo tɛ yen n bɛ muso dɔ tɔgɔ fɔ yan Jɛnɛba Sɛki dɔgɔmuso olu taara u ka fête la u taara tɔn de la wa u taara mun de la wa o n'a ka mɔgɔw na ko Aja ko aw bɛ nin fête la k'aw t'a fɔ anw ɲɛna aw ka groupe la k'aw bɛ don aw ka groupe la ko wallahi k'aw ka groupe k'an y'a ye ko k'a diyara n ye sa k'an bɛ sɔn an bɛna don aw ka groupe la ko ni nin kofɔsɔn ninnu bɛ kɛ k'i b'a fɔ an ye ne ko n ko wallahi n ko Ala n ko tiɲɛ don koyi n ka y'aw sigi n ko n bɛna dumuni d'a ma komi ale ko n ka mɔgɔw wele sogo bɛ yen ne taara a don ne maloyara ne taara ko n bɛ sogo ta ko masa mun ya Ala ye ko sogo tɛ ta muso jɔlen bɛ a tulo b'a la a ma sa a bɛ balolen Jɛnɛba Sɛki dɔgɔnin tulo b'a la a ma sa a bɛ balolen a ko diɲɛna minnu bɛ ka sogo jeni olu le ko ne ma ko non ka Aja k'i jɔ k'an bɛ sogo di ma ne ye n kɔ dɔ yɔrɔ min dɔrɔn Dunuma sera ka taa na ten ko ta ne balila ten ka Dunuma ye a bɛ k'i ɲɛmuguba tigɛ ne la ne fana n ko e bɛ ɲɛmugu tigɛ ne la mun na n ko ok a banna ne tɛmɛna den dɔ de bɛ yen o taara fɔ Yasini ko n'i m'a fɔ ko Aja kana k'a ni Dunuma bɛ sɔn ka se ɲɔgɔn ma ko n'Aja ko k'a bɛ maga fɛn fɛn la ko Dunuma fɔ ko fɛn tɛ yen n'a ko k'a bɛ maga fɛn fɛn la a b'a fɔ ko foyi tɛ yen Yasini ne wele ko Aja ko na i sigi k'i sen bɛ k'i dimi i bɛ ɲini ka bin i da kan ko na i sigi ne ko a Yasini mɔgɔw nana nɔfɛ f'u ka dumuni kɛ a ye cɛnin ye kolo minnu kun bɛ a y'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu di ne ma ne taara olu di denni ninnu ma ara a man ca ne ka sɔrɔ ka taa jininbere ko k'a ta k'a du bɛɛ lajɛlen ma kelen wallahi Dunuma ko ne ma ko sogo tɛ yen or que sogo sɔrɔlen bɛ wo kɔrɔ a ma sɔn ko sogo bilalen bɛ ko wula fɛ ne ma fosi mɔgɔ minnu taara ne nɔfɛ u ma sogo sɔrɔ u ma dumuni sɔrɔ ne yɛrɛ de tila ka brochette dilan n ka so kɔnɔ k'a fɔ muso ma n ko problème t'a la nin don masina an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Jurɛsi n ye sogo jeni k'a kɛ ka logo dilan ka k'a la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Jurɛsi an ka taa don Jurɛsi Dunuma ko masa mun ya Ala ye a don ko n ka mɔgɔw wele de dɛ mais masa mun ya Ala ye Dunuma ma sɔn ne ka maga sogo la a don Ala Dunuma ne tɛ nkalon da i la sa aw ni Ala cɛ o bɛ jɛkulu diya mɔgɔ ye wa a b'a goya ye de o ka bɔ yen Baba Kamara ye 500 € mun di ni sogo sɔngɔ bɔra la a tɔ ne ko Dunuma n ko donc sisan a ye barigo sɔngɔ diya pour que barigo minnu bɛ ne fɛ ne ka so ka dɔgɔ studio de don n b'a bila ka taa n k'a bila ka taa Dunuma ko non corona yɛrɛ de b'a la barigo tɛ taa sisan barigo tɛ taa tellement ne ye finiw nati fo ne ka kafari kɛra ne ka so kɔnɔ ne dun furadama ma kafari tɛ ne fɛ yen ne ye sotigiw de wele k'a f'u ɲɛna n ko kafari donna ne fɛ yen o ka sɔrɔ k'a fɔ ne ko n'a bɛ bâtiment bɛɛ la de k'olu bɛ na ne ye nkalon tigɛ n'a bɛ bâtiment bɛɛ la o ka sɔrɔ ka na sotigiw ka na Dunuma ko masa mun ya Ala ye ko non ko madame la présidente non ayi parce que ale de b'a gérer n'ale ye mun fɔ madame la présidente tɛ bɔ o kan a ma sɔn tellement ne bɛ yen
or k'ale de ne bila ne ka finiw ɲini ha n ka fɛnw demande a mais masa mun ye ala ye Dununba ko diɲɛ na a ko barigon kelen sɔngɔ de bɛ di ne ma a fɔ le ne fana ko ok problème t'a la n b'a fɔ lɛnsi a bɛ kɛ cogo min na an b'a kɛ ten pour que an ka minɛnw bila ka taa a fɔ le lɛnsi non 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 wari tɛ di yan non 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 c'est bon mɔgɔ mago bɛ wari la an ye fɛnkɛ bɛ cotisation bɛ yen nun ka na kɛ non 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 c'est bon non non wari tɛ yen ne fana ko ok problème t'a la parce que a don bɛ ne kun jɔ ne bɛ barigonw bɛɛ fili kɛnɛ ma ne kun b'a bɛɛ fili marakamuso dɔ bɛ yen nɔ a bɛ Aubervilliers o ye ne wele ka 150 di ne ma n y'a fɔ le lɛnsi fɛn fɛn mana di ne ma ne b'a fɔ le lɛnsi n ko le lɛnsi Karima sina ye 150 di k'an ka fara barigon wari kan barigon 2 ani valise 3 wa valise joli Dununba ye 110 € de di ne ma a ko ko mara na présidente ka 110 € de di ne ma ne ye n kɔ don ne taara Arasi 24 ne muɲuna dɛ ne ni Dununba ka kɛlɛ la yan Arasi 24 mun bɛ ka kuma ta a ye Dununba défend ka don groupe kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ ko ne de bɛ bɔ réseau kan ko ka t'u ka kuma fɔ réseau kan ko ne de bɛ bɔ ko ni mɔgɔ taar'u ka kuma fɔ réseau kan u bɛ jɛ o tigi kɔ Dununba mun n'a y'a si kɛ Malika famille a y'a yɛrɛ faga Malika famille u ni Dununba bɛ to ɲɔgɔn bolo mais o tigi bɛ taa u t'a dɔn k'a fɔ ko Dununba nin de tun bɛ ka ne kɔrɔmatigɛ u b'a bɛɛ ye dɛ Dununba ma n'i sigi ville la Dununba bɛ ne kɔrɔmatigɛ o y'a sɔrɔ Dununba mɛnna ne kan ne t'a jaabi hali ni mɔgɔ min y'a fɔ ne n ka y'a to yen a b'a fɔ k'i sigi video la k'i pari k'i ka sanu bɛɛ don i kana ko video kɛ dan b'a yɛrɛ ye ahɔn o tɛ dalu ye dɛ i ka vie sɔrɔ o de ye dalu ye ne mana vie kama ayi Dununba ne mana vie kama walayi ne mana vie kama Arasi 24 i y'o ye dɛ Dununba tun bɛ ne kɔrɔmatigɛ don min na page mun bɛ yen ne bɛ ka nɛni page mun ka tile 2 na e de y'a administrateur ye mais i kɔni t'a fɔ k'i t'o ye ko ne bɛ ka nɛni o la e dun de y'a administrateur ye e de b'a page kɔfɛ Arasi 24 mais ne bɛ ka nɛni k'i ɲɛ b'o la i bɛ o ye o ka bɔ yen e ko k'anw tɛ Malika famille ko anw ni Malika jugulamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ ko anw tɛ Malika famille video partager Arasi 24 n bɛna n'i ye yan o yɔrɔnin na Arasi ye Dununba défend ka tila ne de ni Dununba bɛ ɲɔgɔn na dɛ Arasi 24 tila ka taa Dununba photo ta aw ko Malika famille ka bɛn Malika famille ka di yan aw minnu bɛ Malika ka groupe kɔnɔna na aw de ye groupe tiɲɛbaga ye pourquoi Malika famille mɔgɔ bɛ se ka bɛn cogo di aw minnu bɛ Malika famille kɔnɔ dɛ aw de ye groupe tiɲɛbaga ye Malika famille bɛ se ka ɲɛ cogo di parce que aw tɛ se ka tiɲɛ fɔ a bɛ ɲɛ cogo di u ko ne de bɛ n'a fɔ or que u b'a ye ne bɛ kɔrɔmatigɛ n taara k'an kangari ma da groupe kɔnɔ mais u ko non non e tɛ ka kɔrɔmatigɛ ni Karima sina ye Dununba tɔgɔ fɔ a bɛ tɔgɔ fɔ a tɛ k'i kɔrɔmatigɛ n ko ok n ko parce que n'aw tɛ ne dɔn ne ye mɔgɔ dɔ ye ne tɛ wuli kɛlɛ fɛ joona mɔgɔ fɔ ko ne bɛ kɛlɛ kɛ dɛ ayi o ye kɛlɛ fitinin de ye aw t'a dɔn mais ne wulila don o don kɛlɛ fɛ ne t'a dabila tɛgɛ ko ayi e kana wuli n ko non parce que n bɛ k'a fɔ aw ye n ko n bɛ ka kɔrɔmatigɛ aw ko ayi n tɛ ka kɔrɔmatigɛ n ko ok problème t'a la mais ni n wulila don o don n ko tant que n'a ma se a dan na n ko walahi n t'a dabila donc an b'o de niveau la yan Arasi 24 nana a ye Dununba photo ta ka lɛnsi ka misiki dɔ bila a kɔrɔ k'o bila réseau kan ne taara a kama a ka inbox kɔnɔ n ko Arasi 24 n ko n y'i ka kumakan mɛn groupe kɔnɔ n ko yanni ka kuma ɲininkali kɛ mun de bɛ yen n k'e bɛ se ta ka na ka Dununba défend ka na ten ka se ka kuma ten e t'a dɔn mun bɛ yen ne ni Dununba ni ɲɔgɔn cɛ n ko Dununba taara ne kɔrɔfɔ de avocalu bɛ n bolo ko ne ye illettré ko munna ko cɛnin bɛ tugu ne kɔ ko a donna ta a bɔra ta n y'a vocali 2 ta ka taa bila Arasi 24 ka WhatsApp kɔnɔ fo bi a y'a lamɛn a ma se ka n jaabi o y'a sɔrɔ a ye Dununba photo ta k'o bila ka le lɛnsi ka kumakan bila kɔrɔ k'o bila réseau kan ala ne balima bɛɛ tun bɛ jɔn kan ni ne ma kɛ wara ye tile 2 la jɔn bɛ kɛ wara ye o ka bɔ yen nɔ Master-T kelen Master-T n bɛna n'aw ye pour que Master-T tɛ ne ka video bila n bɛna n'aw ye sisan n b'a bɔ bɛɛ fili la sisan ni nkalon don Master-T ka bɔ ni ne ka vocalu ye a b'u bolo u ka bɔ n'a ye k'a bila mɔgɔ n'i ko ne bɛ message ci ma Messenger kan i ye nkalon tigɛ Messenger yɛrɛ la n'i ye ne wele ne t'a ta a bɛ kɛ bɛɛ sigilen ɲɛna Yasini ninnu Sakɔ ninnu bɛɛ n b'a fɔ n ko ala n k'u bɛ ka n wele n t'a ta dɔw yɛrɛ bɛ message bila ne kun Messenger la a bɛ se ka kalo joli kɛ u bɛ tila ka n dɔgɔya ka fara kan a jɛ e tɛ mɔgɔ répond ne b'a fɔ ne tɛ Messenger répond dɛ ne yɛrɛ t'a dɔn ko a bɛ kɛ cogo min na or que n b'a dɔn dɛ mais n tɛ fɛ k'a répond ne ko k'an bɛ taa kuma Malika jugulamɔgɔ fɛ Messenger kɔnɔ
Ça m'a étonné. Alors c'est 24. Et Dunumba défense ça. Ne doni Dunumba be kɛlɛ la. Ntara Dunumba ka vocalu ta ntara dima. Il m'a se ka kuma. Mais alors c'est 24. Et ni Baba Kamara kɛlɛ la yan dɛ. Ne ma Dunumba ye o la dɛ. Et doni Dunumba ba carte ni na ko kɛlɛ la. Ma Malika famille mɔgɔ ye ka bɔ k'i dɛmɛ dɛ. Ne de bɔra yan. Baba Kamara muso ne cousine de teri ye. Cousine wolo ba o cousin ou ba ne ba ni mun ba bi fa kelen ba kelen. Baba Kamara muso ni olu ba de teri ye. A muso ani o ba de teri ye. Ntara mina fɔ cogo mina quoi. Ne yɛrɛ ba ne wolo ba ani cɛ mun u ba fɔ an be fa an ba fila fa kelen ba kelen. Aya mɛ. O y'a den tɔgɔ da muso min na. O ni Baba Kamara muso de teri ye. Mais ne Baba Kamara kɛlɛ. O ka bɔ yen. Ne terimuso. Ne yɛrɛ terimuso ka min nana Faransi tɛ dɛ. Ça fait 20 ans sisan ni mɔgɔ min bɛ teriya la. O tɔgɔ dalen bɛ Baba Kamara muso mun ye Baba Kamara ba wolo. O tɔgɔ dalen bɛ o de la. Mais ne Baba Kamara kɛlɛ e nɔfɛ k'olu to kɛrɛfɛ. Awɔ ala c'est 24. K'olu to kɛrɛfɛ. Terimuso dɛ. Baba Kamara wolo ba kun bɛna mɔgɔ mun ka jala siri o ye ne daga wuli teri de Faransi ya. Ne olu to kɛrɛfɛ dɛ. Ka Baba Kamara kɛlɛ e arasi 24 nɔfɛ. K'olu bɛɛ to yen. Ka jɛ ne olu ka san joli teriya kɔ. K'olu bɛɛ to yen kɛrɛfɛ ka e arasi 24 ka n ka guloki bɔ yan Baba Kamara nɛni kama e arasi 24 nɔfɛ. Mais i ni mɔgɔ minnu bɛ carte dina ko kɛlɛ la o bɛɛ y'u dogo. Kɛrɛfɛ u si ma ye dɛ. A wagati la n kun bɛ ne ka video partager. Parce que ne kun bɛ kɛ e défense o kun b'a partager o tuma. Sinon Malika famille na mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ min bɛ ne ka video partager. E b'a fɔ ko comme an bɛ taa aw jugula mɔgɔw ka video partager. Ko Malika famille mɔgɔw yɛrɛ bɛ video kɛ. Ko mɔgɔ t'a partager. Aw tile kelen Malika famille na mɔgɔ tɛ yen ko mɔgɔ min bɛ ne ka video partager. A mɔgɔ tɛ yen. Aw tɛ don n ka video kɔnɔ. Aw bɛɛ b'a lajɛ wo fɛ. Mais n ko ni Dunumba bɛ video kɛ aw bɛɛ bɛ taa don Dunumba ka video kɔnɔna na. E ala ne t'i lagalaga to yen ne t'i ji min nun fɛ. Ala c'est 24. O kɛra yan. Mɔgɔw donna ne ka yan. Aja e bɛ arasi 24 défend a ka nin papier ko kɛlɛ la. O tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o y'ale Malika famille kɛlɛ mɔgɔw ye. E bɛ arasi 24 défend nin kɛlɛ la. Est ce que papier mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 ɲɔgɔn na. E bɛ arasi 24 défend est ce que papier ko in yɛrɛ ye tiɲɛ ye. N ko si tiɲɛ don. Parce que mɔgɔ sɔrɔla k'a fɔ ne. Ne b'a défend. O don arasi 24. Ne jugu tɛ e ye ko ne ye dɛmɛ o la dɛ. Ne ko de. N ko ka ne ni arasi 24 to jɛkulu kelen kɔnɔ. Arasi 24 tɛ se ka bafouer ne sigilen ɲɛna yan. Arasi 24 tɛ nɛni ne sigilen ɲɛna yan. A ka vie tɛ détruire ne sigilen ɲɛna yan nɔ. Donc i yɛrɛ ka kuma k'a détruire dɛ. N k'i ka vie tɛ détruire ne sigilen ɲɛna yan. Wa ne ye n ka guloki bɔ yan e arasi 24 k'e dɛmɛ. O don ne ma kɛ Malika jugu ye dɛ. Awɔ n ma kɛ Malika jugu ye dɛ. Kuma mun fɔra ne ma e arasi 24 défend na. Ala ni kira de b'a dɔn. A kɛra Ala ɲɛna. Mais n tɛ n da maga o la. Ala ɲɛ b'o la, kira ɲɛ b'o la. N bɛ yafa deli Baba Kamara fɛ su in na dɔrɔn. K'a fɔ ko Baba Kamara ye ko n bolo 2 bɛ n kɔfɛ a ye. Ko n ye mɔgɔ mun défend n kun man k'a défend. Wallahi Baba Kamara ne de bɛ yafa deli e fɛ. I ni muso. Mais o don arasi 24 Dunumba mana dɛ. Dunumba kun tɛ yen dɛ. E dun ni Dunumba de b'a a kelen kɔnɔ na. A jɛkulu kelen kɔnɔ. Aw de b'a carte ni na ko kɛlɛ la. N da t'a la a tɛ sara n na. A réunion tɛ sara n na. A foyi tɛ sara n na. A fosi mais ne ye n ka guloki bɔ yan nɔ k'e défense ta yan nɔ. A carte ni na ko la yan. F'i somɔgɔw yɛrɛ ye ne wele ka ne remercier. I fa ni minnu b'i fa la dɛ. Olu ye ne wele yan nɔ ka ne remercier. Arasi 24 merci. Bi ne kɛra Malika jugu ye. I merci. I bunne. O ka bɔ yen. Masterti. Malika famille cɛ ba dɔ de y'a fɔ ne ɲɛna don kelen a ko Aja ko na n'i ka video di Masterti mɔgɔw ma. Ko k'a bila. Comme i bɛ misigiba minnu kɛ olu tɛ dɛ. Comme i ka video dɔ bɛ yen temps en temps i bɛ to k'olu di Masterti ma. A tigi ye ne ka video ta dɔrɔn a y'a ci Masterti ma. Malika famille mɔgɔ ba dɔ a y'a ci Masterti ma. O kɔfɛ ne ɲɛ b'a la a bɛ Masterti kan. Donc o la ne ye video kɛ
aya yirana ni e video ke ma ke kun fere ni e video ke iba ci cogo na master team ambe ay lien créer ka master team ka abonné ka fena donc ni e video ke mba bla ka ta master team la donc le master team ci ko ma ni video chama amena also mesigile sanfe madame ba fene ni video ci master team ci ma akoma ko no ko ale te se ka ne ka video bla no ko ngo muna ko no ko luka genre oluka ko dunuma de be oluka faire booster ko dunuma de ba booster ko boko olu dun ko nu ya blasta ko mo chaman tayi no ko ngo d'accord ngo ngo be de bala ko awo nga ngo le ta do nga fo ko o bala ngo ni ne re kuma do ne re kuma me okay parce que ne ta do avec quelque chose na fega be booster tout comme na ne ta do dunuma duna master team hoka pour que o kana ne ka photo bla parce que ne o do muna nan ne sigile be nanye video ke ma fo dunuma adi master team ba fo non master team ni musique fo master team ni video fo sembla ateni bla or ka me leng sika video de ke aba fo ko non mais ne aye ni dunuma be video ke aba chi master team la ni mo wore video ke aba chi master team la master team mo bantu ko fla kana ka video bla ko parce que ko dunuma de ba booster no ko OK depo do fo bi manga fem bla kata master team la dunuma ko son master team parce que ko dunuma de ba booster depo do master team ne ka fem bla aw be ne ka fɛ master tika aw mɔgɔ minnu bɛ yan réseau ka yan aw bɛ ne ka fɛ master tika dununba de kɔsɔn o tɛ ne ka fɛn bila wallahi dununba ne ti galon da i la dununba donna malika famille éléments bɛɛ kan a y'a jate minɛ bani n'u ko ko ne tɛ anw tɛ mɔgɔw ka fɛn anw bɛ malika famille jugula mɔgɔw ka video partager mɔgɔ minnu ye malika fa ni mɔgɔ minnu ye malika ba ni an bɛ olu ka video partager arasi 24 ni bɛ kuma i réfléchir dɔɔni kana fɔ ko kuma ka di ye e de bɛ se kuma la i bɛ bɔ ka kuma fo k'i yɛrɛ wɔsi or que kuma tiɲɛ yɛrɛ ɲini a ɲini k'a dɔn fɔlɔ arasi 24 nkalon tɛ da ne Aja Daramɛ la non ni y'a dan na ne bɛ bɔ ne b'a bɔ n yɛrɛ la wallahi ne ma le lɛmsi kanu e arasi 24 kama wa ne bɛ n kɔ don a la fana e arasi 24 tɛ e dununba tɛ wa e mɔgɔ wɛrɛ tɛ parce que aw ye ne kɛ bolo kɔfɛ fɛn de fo bi master tite ne ka video partager a y'a jate minɛ n'u ko ko anw tɛ mɔgɔ ka video partager aw delila ka ye malika famille jumɛn bɛ ne ka video partager ne cousine bɛ don ne ka Aja kɛlɛ dɔ delila ka kɛ yan ne ni Abibu Camu wa jɔn ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ wallahi o donna ne ka ko Aja ko ne ɲɛ t'a ka mɔgɔw la dɛ ko CDR mɔgɔw bɛ ka u ka mɔgɔw ka video aw ni minnu bɛ kɛlɛ la k'u bɛ k'olu ka video partager fan bɛɛ mais ne tɛ malika famille ka fɛn na ne ko si u b'a partager non kana fɔ k'u b'a partager ne ɲɛ t'u la CDR mɔgɔw dun bɛ k'u bɛɛ ta partager ne ye nkalon tigɛ a ye n ko awɔ k'u b'a partager n'u ka faux profil o ko ne ma ko mun faux profil k'u kan ka partager n'u ka vrai faux profil yɛrɛ de an k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ ka i ye malika kanu ko malika famille fana b'i fɛ wallahi n y'a ci ka bɔ a da kɔnɔ siɲɛ joli wa mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ dɛ e ko ko an bɛ malika jugula mɔgɔw ka fɛn partager an bɛ don malika ka fɛn kan malika tigɛlen bɛ anw na arasi 24 malika jugula mɔgɔ jumɛn daniya parce que aw bɛ dani ko kuma de la o a ye dani ɲininka ko ni téléphone bɛ a ne Aja Daramɛ ni ɲɔgɔn cɛ a ye dani ɲininka dɛ dani bɔ i k'a fɔ n'a sɔrɔ hali appel bɛ ne ni dani cɛ kalamani bɔra yan ka ne neni yan mɔgɔ min y'a su kalamani b'a dɔn mɔgɔ min y'a su k'a bila ne na a b'a dɔn k'a lasigi ka kuma f'a ye k'a fɔ ne ma kalamani b'a dɔn malika famille cɛba dɔ de ne ka photo tigɛ a y'a mɛn kalamani bɛ ka ne neni ka ne bila milieu la a bɛ ka ne neni ka ne photo bila kalamani k'o photo bila o bɛ ka ne neni k'a ta k'a ci kalamani ma a ka inbox kɔnɔ o y'a bila a ka page kan ne sera o y'a sɔrɔ ne kan ka don dɔgɔtɔrɔso la ne bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na o y'a ne ka taa ne ye arasi 24 wele ne y'a fɔ arasi 24 ye no arasi 24 Karimasina ye nin kɛ a ma diya n ye yani n y'a fɔ fɔlɔ mɔgɔ wɛrɛ fɔlɔ yani n k'a fɔ ale arasi 24 n y'a fɔ Umaru Malika ye n b'a tɔgɔ fɔ yan parce que ni mɔgɔ ye ɲumanya kɛ dɔrɔn i b'a fɔ ne bɛ ten arasi Umaru Malika donna a tigi kan ka taa fɔ a tigi ko kana ni prévu ye o dun y'a sɔrɔ kalamani yɛrɛ de y'i sigi a ka video la
k'a tigi remercie k'a ni ce k'a ni baraji k'a y'ale défend k'a ni ce k'a ni baraji a sɔrɔ ne bɛ kɛlɛ la o sɔrɔ a ye vidéo tigɛ kalamani tila k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ fana ɲɛna o tigi nana fɔ ne ko aja ko ne ma fɛn faamu dɛ k'a ko Malika famille mɔgɔ ko ne ma fɛn faamu ke e ni nin bɛ kɛlɛ la k'a ka mɔgɔ b'o ka vidéo tigɛ k'o bila ne ko ne m'o ye koyi o ko si k'a ko Karima sina ka vidéo montelen de don ko kalamani yɛrɛ da y'a fɔ vidéo la a bɛ a vidéo bɛ a ka vidéo bɛ yen ne y'a fɔ o tigi o taara Kangari Mada cɛnin ye ka tila tuguni k'a fɔ Arasi 24 ye ne sigilen bɛ opération salle kɔnɔna na yanni turu ka se ne ma o kana ne ka test kɛ corona test kɛ Arasi 24 ye ne wele a ko ne ma k'a y'a tigi wele k'a n'a kumana n ko Arasi 24 n k'a y'i jɔ a la a ko awɔ n ko Arasi 24 e ni Ala cɛ a kan ka kɛ wa a ko ayi k'a man ka kɛ ne ko n ko ne bɛ dɔgɔtɔrɔso la n ko ne kan ka opérer bi a ko ok ko Ala ka nɔgɔya kɛ i ka opération kɛ ko mais n kɔni kumana n'a ye Arasi 24 ni nkalon don bɔ sa n k'a jɔra la Arasi 24 o ko awɔ ko mais k'a ka ɲi ten o kɔfɛ ne boli dɔgɔtɔrɔso la o y'a sɔrɔ lelɛ kɛlɛ in kɛnɛ lelɛ bɛ ka ne ɲini ne dɔn dɔgɔtɔrɔso la parce que ne m'a fɔ lelɛ se ko n bɛ don dɔgɔtɔrɔso la ne bɛ dɔgɔtɔrɔso la de lelɛ se téléphone ci ka ne k'a fɔ ne ye ko a tɛ fɛ ko ne ka kuma tuguni kɛlɛ in na ko ne ka a ko dabila n ko problème t'a la ne bɔra ni kuma ɲɛ ne y'a fɔ lelɛ se an ka Malika famille cɛ in ye ne photo tigɛ lelɛ se yɔrɔ kuma bɛɛ n'i ye kuma falen tellement ale bɛ fɛ kɛlɛ ka dabila a b'a fɔ ko non 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 k'o tigi tɛ ko non non ko ayi ko m'o kɛ a bɛ fɛ dɔrɔn ko ka sa ne ma kuma parce que ni lɛnse ye kuma fɔ ne hali ne dusu bɔlen don ne bɛ sumaya parce que mun na mɔgɔ n'i kɛra mɔgɔ fɛ n'a y'a dɔ i ye ou bien ni ko bɛ yen nɔ n'i sera ma n'a b'i dusu salo donc c'est pas la peine tuma bɛɛ i ka taa fa ye k'a donna tan a bɔra tan a bɔra tan kuma caman n'a ye kuma fɔ dɔrɔn ne b'a to yen mais Malika famille cɛman sɔrɔ ka ne défend o tuma la dɛ aw si tɛ aw ye ne défend e bɛ k'a fɔ ko mun y'aw jugu ye ne ye Dani ye dɛ Dani de n'a ka élément bɔra yan ne de ye Dani fa ne contraire Dani kan ka tigɛ ne la de les langues man ka tigɛ ne la e Arasi 24 e man ka tigɛ ne la wa Malika famille cɛ tɛ yen ko mun bɛ se ka tigɛ ne la parce que ne donna Malika famille kɔnɔ la ne ye n jɔyɔrɔ fa mais Malika famille le langues bɔlen kɔfɛ a la Malika fitinin bɔlen kɔfɛ a la Chiku bɔlen kɔfɛ a la Malika famille Umar Malika bɔlen kɔfɛ a la aw cɛ si tɛ yen k'aw y'aw jɔyɔrɔ fa ne Aja Darame ye ayi a tɛ yen Dani n'a ka cɛw dɛ olu de ne ka photo tigɛ k'a bila Dani k'a jouer direct la Dani a ko ne ni o mun bɛ teriya la dɛ a ye Dani wele ka na a ka bɔ n'a sɔrɔ ne ni Dani bɛ teriya min na Dani ka bɔ a k'a fɔ a y'a fɔ ko Dani ka na Dani ka bɔ a k'a fɔ Dani de ye a kɛ direct ye Bala Yara ka bɔ Samu Jabate ka bɔ ka ne défend a y'a mɛn Sola ka bɔ ka ne défend olu mun ye ne fa ni ka ne ba ni dɛ ka ne kɔrɔkɛ ni ka nkalon ta ka da ne na ka diɲɛ kuma bɛɛ fɔ ne ma olu de ye ne défend a ko minnu y'aw jugu ye dɛ olu de ye ne défend mais aw kun bɛ min o tuma min na ne ni kalamani bɛ kɛlɛ la o dun y'a sɔrɔ kalamani ni aw ni kan den o bɛ teriya la mais aw tɛ se ka bɔ ka ne défend wa Dani de ye ne défend c'est que na aw jugu ye Dani ye wa ne jugu tɛ parce que a ye ne défend o don ne y'o fɔ mɔgɔ ye ne tɛ siran ka kuma fɔ mɔgɔ ye dɛ ne tɛ siran ka kuma fɔ mɔgɔ ye Dani de ne défend o don Dani n'a ka élément Jason ninnu olu de bɔra ka ne défend o don même tile fila in na kɛlɛ mun bɛ sen na e Arasi 24 pour que e ma ne wele ko mun de bɛ yen mun de b'i ni dɔgɔnin cɛ mun de b'i ni den cɛ e ma ne wele o Samu Jabate ye ne wele ya ko grand sœur Aja mun de bɛ yen bi deli kɛlɛ dabila a ye conseil diya mais n ko ne ni Samu Jabate dɔgɔmuso fa kelen ba kelen an ye tɔn dɔrɔn de kɛ n'a kɔrɔmuso an bɛ ɲɔgɔn dɔn mais Samu Jabate ye ne wele ka conseil diya o ye e jugu ya wa ne nin don Arasi 24 n'a b'i la dogo la n y'a fɔ ne nin don wa ne Dani ye e jugu ye don min na Dani ye ne fa ni ka ne ba ni ka ne buruju ni ka e ka kuma k'a ye le lɛnsi ni a don n ye Dani kɛlɛ fo ka se a dan na mais don min Dani ye ne défend ne ɲɛ b'o o don de la Arasi 24 ne Dani ye e jugu ye Dani tɛ ne jugu ye k'a bɔ i ye nɔgɔ la pewu Dani mana kɛ e jugu ye kɛ wa ne jugu tɛ parce que a don Dani ye ne défend Arasi 24 e kun bɛ min b'i ka publication ye
Mika défani, il be se photo tigé la ka bla. Il m'a photo tigé ka bla ka fo me aja soutenu. Il m'a kede ala si 24 e kumbe mi e mouye ne niye. Ne mouye keleke e no fe. Kan sigi photo kona ka keleke fo ka bochi e no fe. E kumbe mi. Dani mouya au jugu yede. O de ne defa. Awo. Dani nanaya. Aye le lengsi ni nga ni fe bebe kene ba fo le lengsi. Dani be Asimu défend. Parce que abadon a fort. Asimu toko dans les mêmes tchemona. O demuso ene teri. Dani nana kana fone ko aye nga numéro mine sungura de lade fo kuyati har ne ka numéro te Dani bulu. Sungura e message chima ko aja ko Dani mo ko ki ka numéro dama. Wo adama. Dani ngole ado ni Yasini yara kuma téléphone na Yasini klobe na masade wallahi alas 24 aish ne te galon tigere Dani ene wole akoko garanse ne ngo jono awna cha na so ni mo gombe teri ala de na soro ni mo gombe adamade ala na soro ni mo gombe fera est-ce que ot gibe e wole ebe filo kuma kama ne ngo jono do akoko ne do nge e joy ko belebele jumi akoko e grand sœur Dani de do ne ko e ngo Dani ngo ça va somo ayi ɲɔgɔn fo o sɔnne ni Yasini be téléphone na donc dɔrɔn a ko ko Dani ma tɛmɛ kuma 2-3 kan ne ye dɛ a ko grand sœur an bɛna groupe dɔ sigi ka Asimu soutenir an bɛ bɔ ka manifestation ni fɛnw kɛ ko n'a sɔrɔ i bɛ se k'i ka numéro a dira ma est-ce que n bɛ se k'a bila groupe kɔnɔ i b'a la wa n ko Dani ma n ko problème t'a la mais ala si 24 ta le lengsi ɲininka ne donna le lengsi ka taa fɔ a ye le lengsi ma sa dɛ wallahi billahi ma sa aita le lengsi ɲininka ne taara message bila le lengsi kun n ko Dani ye n wele a ko k'u bɛna groupe sigi ko Asimu ka fɛn Asimu soutenir i b'a dɔn bon n'i bɛ ka président soutenir tout bon ne pour moi a bɛ Asimu soutenir Asimu ye ne dɔ de parce que ne terimuso o fa tɔgɔma ne don donc ni mɔgɔ min bɛ sɔrɔ k'o soutenir ne bɛ tugu kɔ kɛ mais ne ko n ko problème t'a la k'an don a la mais a y'a ɲininka a ye Dani ɲininka ne ka tablette yɛrɛ filɛ ne ka numéro min b'a la a téléphone fagalen filɛ k'a bila ne ka tablette tiɲɛnen don ne ma tɛmɛ tile damadɔ groupement k'a kan fo bi ne ma kuma ne ka tablette filɛ hali numéro téléphone min b'u ka groupe kɔnɔ n t'a dɔn ne donna ka taa fɔ le lengsi n ko Dani ye message Dani ye n wele a ko k'u bɛna groupe dɔ sigi ala si 24 ne tɛ janfanti ye dɛ depuis ne wolola ne ma kɛ janfanti ye ne bɛ mɔgɔ fɛ ne bɛ fɛ ne t'i fɛ wa ne t'i fɛ tɛgɛ tɛ n ju la a tɛ n da la a tɛ n fosi la parce que ne ta ye n yɛrɛ ye ko mun ka di ne ye ne b'o de kɛ hali ne ni cɛ mun bɔra kɔnɔwolo kelen na a tɛ se ka ne guider ka ne bila ko la mun ma ne diya ne ye a ye taa ɲininka ne somɔgɔ si tɛ yen k'i bɛ se ka ne bila mun na ko mun ka di e ye k'a man di ne ye non ni le lengsi y'a fɔ k'a da yɔrɔ min na ne bɛ da yen lengsi mana fɔ k'a da yɔrɔ min na ne b'a da o yɔrɔ la n'a ko ko mun tɛ kɛ o tɛ kɛ n'a ko ko nin ka ɲi o ka ɲi n'a ko ko ni mun ka ɲi i bɛ taa o ne bɛ taa o la n'a ko mun man ɲi ne tɛ tugu o kɔ ala si 24 i ko ko aw jugu mun ye le lengsi fa neni k'a ba neni c'est trop tard dɛ mɔgɔ ye le lengsi fa neni k'a ba neni ka le lengsi dɔgɔya ka le lengsi ka tiɲɛ k'a bolo nkalon ye yan le lengsi tun bɛ don min na ka mori jugu gosi yan don min na mɔgɔ y'i sigi réseau ka yan nɔ ka le lengsi dɔgɔya yan nɔ ka diɲɛ kuma bɛ fɔ le lengsi ma yan nɔ mais aw n'aw bɛ teriya la dɛ aw ka malika famille mɔgɔw yɛrɛ b'o ka photo tigɛ k'a bila réseau kan ne balimaw jɔn ye le lengsi jugu ye malika famille mɔgɔw yɛrɛ b'o ka photo tigɛ k'o bila réseau sanfɛ jɔn de ye malika jugu ye jɔn de ye malika nin ye aw bɛ malika jugu de ɲini na aw de bɛ jugu dɔn malika la sinon malika yɛrɛ bolo jugu t'a la parce que cɛ si tɛ s'a la mais aw de bɛ bɔ k'aw sɛ dusuni bɔ malika jugu malika nin aw ni nin bɛ ɲɔgɔn fɛ ala si 24 Dani y'o kɛ n ye wa n'a bɛ video la don min na ni n bɛ a commenter bi n b'a commenter sini n b'a kɛri k'a la bi n bɛ kɛri k'a la sini parce que a ye n défense ta réseau kan yan ala si 24 o de ko tɛ yan parce que ne b'a dɔn k'a b'a ye o de y'a to ne b'a kɛ ni n ka Aja Darame ye mais o tɛ siran n ye o tɛ siran n ye a ye ne dɛmɛ don min na ne somɔgɔw bɛɛ y'a ye yan ne teriw bɛɛ y'a ye yan wa u y'a fɔ fana Aja franchement Dani y'i défend
Dani n'a ka mɔgɔw ye defa. Mais malika famille mɔgɔw bɛ min. Mais toujours m'aw tɔgɔ duman de fɔ, n tɛ tɔgɔ jugu fɔ aw kan. E de bɛna bɔ bi ko les lèvres jugu. Ko honte à moi, Aras 24, honte à toi. Wallahi, honte à toi. Ne ye défend réseau kaya. Ka nene e ne fa réseau kaya. Ne yɛrɛ ka mɔgɔ, o ka mɔgɔ. Han? Ne y'o nene réseau kaya e nɔfɛ ya. Mais Aras 24, ne ni Dunuma ka kɛlɛ la e ye Dunuma photo bila ka le lèvres ka musique bila kɔrɔ k'a bila. Honte à toi. E m'a donné. Mais il n'est pas Dunuma ma bɔ dɛ, honte à toi. Si c'est honte à moi, ne fara b'a fɔ Aras 24, honte à toi. An ka sabali sa. Jɛkulu dɔrɔn de don. Fɛn wɛrɛ tɛ o. Fa tiɲɛ tɛ, ba tiɲɛ tɛ. An donna de k'an bɛ le lèvres dɛmɛ. N'an m'a bɛɛ la, an bɛ taa. I bɛ t'i ka sira fɛ. Jɛkulutigi mɔgɔ yɛrɛ bɛ to la ka jɛkulu ye. E de man ɲi. E de ye kɛlɛkɛla ye. Wa e de nana ko bɛɛ bɛ e de bɛ ka na ni ko bɛɛ ye. Mais ne de man ɲi dɛ. Ne de ye kɛlɛkɛla ye dɛ. Mais ɲɛngoya bɛ ne de kan. Hasidiya bɛ ne de kan. Besenkɔniya bɛ ne de kan. Avec tout ça là, n ye n yɛrɛ éloigné ka bɔ jɛkulu la. Hali jɛkulu, wallahi billahi, a fɛn filɛ n ka téléphone kɔnɔ. Depuis nous y'an suspend 6 mois. U tila k'an don a la. Hali don min bɛ don a la, u ye n wele n k'u kana an don a la. U ko ko ayi an b'i don. N ko ne tɛ Malika famille na bilen. U ko e de bolo e t'a la, mais anw bolo e b'a la. Le lèvres c'est bɛɛ jɛ de yan. Sunukunba de don han. Bɛɛ de jɛ ye le lèvres c'est. Malika ye bɛɛ de jɛ ye. Bɛɛ de ta don. Hali ne tɛ Malika famille kɔnɔ o. N bɛ Malika famille kɔnɔ o. Ni kungo bɛ n na, ni ko bɛ n na, n bɛ taa fa ye. Parce que n b'a dɔn hɔrɔn de don. A banna. Mais le lèvres c'est hɔrɔn ye cogo min na. Ni le lèvres ka jɛkulu mɔgɔw dɔ kun ye hɔrɔn ye ten. Le lèvres ka jɛkulu kun bɛ taa, a kun bɛ avancer yan. Mais aw nana ka le lèvres ka jɛkulu kɛ kilanko de yan. Bɛɛ n'i ka mɔgɔ. Mais ne muɲuna, n ye n kugo o bɛɛ kan. Ko caman bɛ kɛ na, mais n m'a fɔ han. N m'a fɔ han. Ne muɲuna Dunuma ye. Ne ye fɛn caman ko Dunuma ye. Fɛn caman. Dunuma, d'autres si kun y'a fɔ ko Dunuma ye minɛn ne ma k'a y'a minɛ yan. N bɛ na n'o fana ye, n b'o fɔ après n bɛ kuma bila. Dunuma ye minɛn di ne ma. Ne bɛ taa Mali la tuma min na. 2018, 18 ou 19. Corona, yani corona yɛrɛ tɛ, grève kun b'a la, grève ba kun b'a la. Ne kun kan ka bɔ ka taa Château Rouge. Sakiw bɛ n bolo, sakiw baden bɛ n bolo. Ka taa saki belebeleba sa pour que n bɛ se ka minɛnw k'a la. Dunuma ye ne wele k'a bɛ na n'a ka minɛnw ye, k'a ka téléphone ko ni n bɛ se ka taa nin, n ko problème foyi t'a la. N ko mais Dunuma n bɛ bɔ. N ko grève b'a la, mais n bɛ fɛ ka taa Château Rouge. N ko ka taga saki dɔ san. A ko ayi, kana taa saki san, saki dɔ bɛ ne bolo, n b'a d'i ma, i bɛ taa n'a ye. A kɛra ten dɛ. Saki dɔ bɛ n bolo, n b'a d'i ma, i bɛ taa n'a ye. Dunuma nana ka na saki di ne ma. A y'a diya n k'a ta de dɛ. A y'a diya ko n k'a ta de. A nana a ye saki diya. Ne ye saki ye, saki in ka girin. Ala y'a kɛ ne ma taa ni saki yɛrɛ ye bilen. Ne taara ni saki ye Mali la, mais n m'a utiliser quoi. Ne ye saki bila n ka valise kɔnɔ. Fini min kun bɛ n kan na, komi jaune b'a la. N taara o saki san. O saki san, ko o de ta, n ma Dunuma ka saki ta, mais n taara n'a ye. Ne nana. An ka nin kɛlɛ kɔnɔna na. Dunuma y'a denmuso bila ko a ka saki min bɛ ne bolo ko ne k'a d'a ma. O don y'a sɔrɔ fauteuil min kun bɛ ne bolo yan nɔ, fauteuil en cuir de don. Dunuma ko ne ma, a ye ne wele ko ko Aja ko Malika ka baramuso ko saki dɔ fauteuil bɛ n bolo, n ka fauteuil en cuir min bɛ n bolo, n bɛ na n'a d'i ma n'i b'a fɛ. Komi i ka fauteuil in bɛ a jiginna dɔɔni, mais n bɛ na nin d'i ma. Ne ko n ko d'accord, n ko combien e ta ye déplacé, ne ta ye 3 ye. N ko bon na n'a ye. A ko ne ma, Ayisa, i bɛ mun b'i fɛ, i b'o fili. I b'o fili, ne bɛ na nin mun d'i ma o ka ɲi. A y'a don mobilitigi kun ka na n'a ye. A ko ma ni cɛ nana, n bɛ cɛ sara, n ko problème t'a la. N sigiɲɔgɔnmuso denkɛ, o ye n dɛmɛ, an ye nin labɔ, an ye mun kun bɛ ne bolo, an y'a fili. Dunuma ye a denmuso bila ka na, o y'a sɔrɔ ne bɛ n terimuso fɛ yan. N sigilen bɛ yan. O nana, n'i bɛna mɔgɔ fɛ, i b'a wele, mais bon, ne b'a faamu parce que n'i ye ko ga mɔgɔ kɔ, a bɛ na, a ye ne wele. A ko Tante Aja, e bɛ min? Ne bɛ ka t'i ka so. Ne ko n ko ne bɔra koyi, ne bɛ Aramata fɛ yen. Ko ko Tante Dunuma ko ka n'a ka saki nɔfɛ. Ne ko n ko saki, o y'a sɔrɔ ne ko n ko fɔlɔ a ye n wele fɔlɔ, n ko saki jumɛn? K'a ko k'a ka saki bɛ bolo, ko saki de voyage. N ko Dunuma ka saki de voyage tɛ ne bolo yan.
a ko sika ko saki de bolo ko gogoro bala ne ko ngo me nga saki ne mane ka ta de ko o nga o ki kana no fe ngo problem tala dugu jɛra comme a m'a fɔ ne a bɛna don min na ne taara n sigi n terimuso fɛ yen parce que comme ne kelen bɛ yan n bɛ taa n sigi yen nɔ n bɛ taa baro kɛ a nana ne wulila ne nana ne ye saki ta ne y'a d'a ma ne fana ko n ko fauteuil in dununba de y'a di ne ma a tɛ si yan n ye le lɛnsi wele n y'a fɔ le lɛnsi ko non 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 ko fauteuil ko mun na pour que le lɛnsi kumana quoi ko non non kana fauteuil fili n ko le lɛnsi n kɛ tɛnɛ dɔn n ko ne ye maraka di wallahi fauteuil a tɛ si ne ka so kɔnɔ Chiku y'a fɔ cogo min na a kɛra ten ne ye fauteuil labɔ ne cousine ko non ko tata ko a don mobili kɔnɔ i ka taa d'a ma n ko non parce que ale de kɛra sababu ye n ye n ka fauteuil fili n t'a don mobili kɔnɔ ka taa d'a ma n b'a fili kɛnɛma di n y'a ka fauteuil labɔ n taara fili kɛnɛma fauteuil kun tɛ n ka so chaise tɛ n ka so n ka pufu dɔrɔn de kun bɛ yan Chiku nana ka n'a ye yan pufu tɛ ne bolo pufu dɔrɔn de bɛ yan chaise tɛ yan a dɔ y'a sɔrɔ ani Malika fitini nana yan nɔ don ne taara o dugusɛjɛ bɛɛ ne taara fauteuil san o y'a sɔrɔ le lɛnsi ne deli ka ko bɛɛ kɛ ko ne kana fili ne ko non pour que k'a yira arasi 24 fɛn fɛn bɛ kɛ ne b'a fɔ le lɛnsi ne ma don tɔgɔ kama ni tɔgɔ kun don depuis don min na u y'an gɛn ka bɔ an suspend groupe kɔnɔna na ne bɔra groupe kɔnɔ u tila ka ne ladon aw ɲininka depuis a don fo bi ni y'u ka vocal dayɛlɛ m'a dayɛlɛ hali seconde hali k'a dayɛlɛ k'a message lamɛn m'a kɛ a bɛ n bolo yan a bɛ nin téléphone kɔnɔ hali sini m'a dayɛlɛ hali k'a fɔ n bɛ vocal lamɛn dogo la a y'u ɲininka arasi 24 ne ye hɔrɔn de dɛ ne ye hɔrɔn tulo bilen de ni ne bɛ ko la ne b'a la wa ne t'a la fana ne taara mais o tɛ ne bali ko ni ko bɛ ne ma ko ne t'a fɔ le lɛnsi ye hali n'a tigɛra ne la awɔ mais k'a f'i ye n t'a dogoyira kɛ hali sini da ne ye video kɛ ni n kan ka video min partager n b'a partager piya parce que aw Malika famille mɔgɔ aw ma ne ka video partager o aw bɛ ne ka video partager an y'a kuma kɛ k'a kɛlɛ ka fɛn bɛɛ kɛ aw bɛ ne ta kɛ aw bɛ mɔgɔ min ta partager n ka b'olu dɔn mɔgɔw ɲɛ b'a la o aw bɛ photo tigɛ mɔgɔ minnu kari aw b'olu photo tigɛ aw bɛ musique kari aw ye ne ka kuma ne tɛ kuma aw de bɛ reproche kɛ ne na o ko an ta n'aw ma ne ta partager o tuma o ne de ye ta kɔ den ye ne ye video bila aw b'aw tulo ci ne ka video kɔrɔ i b'a fɔ k'aw ɲɛ ci a kan k'aw tulo ci a kan i b'a fɔ ko ni den y'a tulo ci a b'a boci kan kɔrɔ aw b'aw tulo ci ne ka video kɔrɔ donc ne ka taa ɲagaɲaga jeliya la ka taa aw ta minɛ ka t'o partager pour quelle raison arasi 24 mɔgɔ ba ma wusa ni n ba ye mɔgɔ fa ma wusa ni n fa ye mɔgɔ bɔkolo ma wusa ni ne bɔkolo ye ne ye n yɛrɛ de ne tɛ mɔgɔ ye dɛ ne ye n yɛrɛ de wa arasi 24 ayi ne ma don tɔgɔ kama i y'a fɔ ko danni ta ka partager piya ka kɛri k'a la piya wa le lɛnsi bɛ tigɛ ne la wa ne ko ko n b'a kɛ don min na ne b'a kɛ ka sɔrɔ le lɛnsi tigɛlen bɛ ne na wa ni mago sera ma n bɛ taa n ka kuma f'a ye le lɛnsi ka segin n'a a bɛ n jaabi o awɔ hali n'a m'a fɔ n ye k'a tigɛra n na a ka tigɛ ne na dɛ wa ne bɛ taa n ta f'a ye piya wa ne ma tigɛ a la bi ne ma tigɛ a la sini arasi 24 aw de bɛ taa mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na le lɛnsi y'an fɛ le lɛnsi ko ta y'an fɛ le lɛnsi ɲɛ b'aw la le lɛnsi kulo b'a la le lɛnsi ɲɛ bɛ bɛɛ la a kulo bɛ bɛɛ la arasi 24 anw t'a to a wallahi ne de b'a fɔ marakan na arasi 24 n ti n kɛ kuta an ka wallahi n kɛ ma jigin na ta an kɛ n kɛ debirinin kɛ ne de bɛ se k'o fɔ n kɛ yan ka taa ko an kɛ arasi 24 dan ka ti wallahi billahi arasi 24 n kɛ yan ka taa ko an kɛ la ti n kɛ kuti an kɛ nga n kɛ da an dema yɛrɛ ma wori Malika famille serege bogo yɛrɛ a gara an dema yɛrɛ idin ka an baten nga idin ka jafi an baten nga ti pourquoi an gara an dema mais bi e de bi ni jɔ ma ko honte à nous honte à moi arasi 24 honte à toi aw tɛ ne ka video partager o aw tɛ fosi kɛ ne ka video la yan mais n y'a bɛɛ kun n bɛ bɔ pour que hali Malika ka fɛn video min na ne tun b'a kɛ ka Malika fasa k'a la k'a kɛ pour que ne y'a dabila ne m'a dabila n yɛrɛ ye yan ne y'o de fɔ mɔgɔw de bɛ ne na balimaw de bɛ ne na sindiw de bɛ ne na ne dɔgɔninw b'a ye ko min bɛ kɛ n na réseau kan ne tonton de u b'a ye ko min bɛ kɛ n na réseau kan
Attends, on te voit tout le temps Malika. Tu connais pas la paix. Est-ce que tu connais Malika même? Non, mais je connais pas, mais Malika est gentil, tout ça là. Non, on a vu tout le temps Morobi Neni, Ubi Keta. On veut plus te voir de dire Malika. À partir de le 30, ni donna dɔgɔtɔrɔso la an tɛ fɛ tuguni k'i sigi k'a fɔ k'i bɛna misigi sigi tuguni ko k'i bɛna fɛn vocaliser k'a fɔ ko émission ko Malika an tɛ fɛ k'i y'a la tuguni a don seli don fo ne dɔgɔninw kasira wallahi billahi u kasira tellement u tɛ fɛ ka ne état mun na u ye ne ye o don état la seli fitinin na mais avec tout ça là ne bɛ Malika ka misigi k'a la n b'a jouer ni fɛn min b'a la n b'a kɛ n b'a jouer mais depuis émission ko in fɔ k'a man d'u ye ndɔgɔninw y'a fɔ n y'a bila parce que ndɔgɔninw de don u kɛra n fɛ ne de fana ne bɛ se k'a fɔ ne de y'u lamɔ fana alhamdulilayi u bɛɛ b'u ka so kɔnɔ u bɛɛ b'u ka so sannen kɔnɔ u fɛn dɛsɛ t'u la u natalen tɛ na mais u ko k'u tɛ fɛ k'a ɲɛ k'a kɛ de Aras 24 balima bɛ ne na sinji bɛ ne na dɛ Aras 24 ne nana yan bi dunuba tɔgɔ fɔra sa i ma girin ka bɔ wa Chiku kelen k'o fɔ i ma girin ka bɔ wa honte à toi Aras 24 ni muɲuna dɛ ari maserti ko ne ka video kana partager maserti kan maserti mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko galon don or que u kanubaga ba dɔ de y'a fɔ ko ne ka n ka video d'u ma maserti kanubaga ba dɔ ayi Malika famille kɔnɔ mɔgɔ ma tigɛ ne na Malika famille kɔnɔ fɔlɔ dɛ hali ni mɔgɔ tigɛ na le lens tɛ se k'a fɔ k'a tigɛra ne na Aras 24 non le lens tɛ se k'o fɔ parce que a bɛ bɔ e de da kɔnɔ a tɛ bɔ le lens da kɔnɔ cɛ mun b'a dɔn ko le lens ko Malika n'a b'a fɔ a yɛrɛ ma ko Malika yɛrɛ la main de Dieu tiɲɛtigi wallahi bila a tɛ se ka bɔ hɔrɔnkɛ in da kɔnɔ k'a tigɛra ne la ayi Malika tɛ se k'o fɔ ne tɛ fosi kɛ ɲinɛ ma hali a bɛ fɔ don min na ko ne ye so jɔ cɛ ye ko ka so jɔ cɛ ye ko cɛ tila ka muso furu ka don a kɔnɔ n ye cɛ wele téléphone na n ye Aras fɛ n ye mɔgɔ fɔlɔ mun ka WhatsApp appuyé ka k'a kɔnɔ Aras 24 don ka cɛ bila kuma la pour que k'a mɛn n'a fɔra ko ne ye so jɔ ke e ye muso bila a kɔnɔ a ko jɔn y'o fɔ n ko ne ni mɔgɔ minnu kɛlɛla olu de y'a fɔ ko ale ka so banna ko ka ca ni san joli ye ko est-ce que hali ne b'ale ka so yɔrɔ dɔn a ye kuma fɛn fɛn fɔ n ye bouton appuyé Aras 24 k'a mɛn ka tila k'a vocal bɛɛ ta ka taa ci le lens ma pour que a fɔra ko ne ye cɛ dɛmɛ ka so jɔ ko cɛ tila ka muso furu ka galon jɔ minnu y'a fɔ ka galon jɔ bɛɛ la ka galon jɔ k'a ta k'a di Aras 24 parce que n dar'i la de n y'a bila e kun k'a bɔ e kun dɔrɔn ka taa di le lens ma n ko Aras 24 kana effacer dɛ n taara bila le lens kun n ko le lens a lamɛn dɛ a fɔra ko ne ye so jɔ cɛ mun ye o de kumakan filɛ nin hali n t'a dɔn k'a ka so banna hali a muso n t'a tɔgɔ dɔn a ka sɔrɔ ka muso parce que a muso bɛ ne suit quoi a ko k'ale muso bɛ ne suit a ka sɔrɔ k'a ka so filmer k'a jira ne ko n k'i ka so ɲɛna dɛ wallahi i m'a dɔn nkalon de n'a dar'i la n'a ni tiɲɛ bolo dɔrɔn i bɛ nɔgɔ de mais le lens b'a kalama ne ye cɛ bila kuma la k'a kumakan resté k'a ci le lens ma k'a bila Aras 24 de ka WhatsApp kɔnɔ k'a ci le lens ma pour que k'a dɔn kuma min bɛ k'a fɔ réseau kan ko ne ye so jɔ ko ka a di cɛ ma ko ka tila ka muso furu Aras 24 i y'a vocal mɛn an ka sabari an ka ɲɔgɔn to ɲɔgɔn dama la n'an ti ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn an ka taa bɛɛ ka taa i ka sira fɛ o y'a bannen ya ne taara a mɛnna ne taara ka bɔ Malika famille kɔnɔ a mɛnna mais a tɛ n bali ko n tɛ don le lens kun ni kuma min bɛ n bolo n b'a fɔ a ye a bɛ répond fana hali kunu ne ka WhatsApp kun tɛ ne kun ne ye WhatsApp installé dɔrɔn ne ye yɛlɛ baden ci le lens ma ka yɛlɛ caman dɔrɔn ka fleur ne ko Yasini n ko n ko jɔ n ye n ka WhatsApp don Yasini yɛrɛ ko i tɛ kɛri caman n ko ayi n ko bɛna yɛlɛ de caman Yasini ko ayi ko mɔgɔ t'o k'i ka cɛ la ne sinɛ ka kɛri ci le lens ma ka yɛlɛ ci le lens ma ten tɔ n ka téléphone na o y'a sɔrɔ ne kun ye numéro in bɔ n kun WhatsApp la n ko parce que n'i m'a bɔ n kun WhatsApp la le lens n'a y'a dɔn ko n bɛ kɛlɛ la ta a bɛ na n deli de ko n k'a dabila n'a dun y'a fɔ dɔrɔn n ko b'a dabila n tɛ fɛ a ka n deli n ko o de to n ye n ka WhatsApp bɔ n kun sinon n ye WhatsApp installé n kun dɔrɔn ka tila ka kɛri ci le lens ma ka tila ka yɛlɛ ci a ma Malika famille kɔnɔ a mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ min bɛ se k'a fɔ ko Aja bilala baara mun na Malika famille na k'a m'a kɛ o de y'a to fête in na n ko n tɛ taa n'u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fête kɛyɔrɔ la Dununba ye nin kɛ n na fête kɛyɔrɔ la
ne le te jɔ ne barana mɔgɔ mana ne lajɛ o oui mɔgɔ mana ala se 24 ne barana ne e mun defa nɔ hali ma téléphone ta ka ne wele ko ne banana ne dun ye 4 mois 2 mois de kɛ plâtre bɛ ne sen na 2 mois Umaru Malika fitini olu le bɛna ne fɛ yan don o don Malika fitini bɛna o de to Malika fitini n tɛ se k'a bila fo lahara ayi n t'a bila Malika fitini le lens hali ni le lens tigɛra na hali ni Malika fitini tigɛra na hali ni siku tigɛra na ne t'u bila fo lahara wa Umaru Malika pareil n'a ye ko kɛ n'a ma bɛn ma n bɛ taa fa ye Umaru Malika ye nin kɛ na ma bɛn ma ni siku ye n'a ye ko kɛ na n b'a fa ye ni Malika fitini ye ko kɛ na n b'a fa ye a ma bɛn ma hali n'i y'a ye ne ye Malika fitini tɔgɔ fɔ video in na parce que nkalon de dara Malika fitini na k'a b'a ko bɛɛ kalama or que cɛ ta kalama or que plainte ko de b'a la cɛnin dun a mago b'a faso la a b'a faso a bɛ fɛ ka taa faso la ni plainte taara déposer cɛnin kama sisan ka nkalon tigɛ k'a fɔ k'a sen bɛ ko la ka sɔrɔ a sen tɛ ko min na c'est pour ça que n bɔra n ye Malika fitini ko k'a jɛ n k'a da t'a la n y'a ɲininka a ko k'a da t'a la k'a t'a kalama n ye vocal kelen na ma k'a lamɛn a ko non ne tɛ affaire kalama n bɔra n y'a lajɛya ayi Malika famille kɔnɔ nɔ a mɔgɔ tɛ yen k'i bɛ tigɛ ne Aja Darame la a fɔra ko ne de ye kɛlɛkɛla ye a fɔra ko ne de man ɲi ko ne ni jeune tɛ don Malika famille kɔnɔ k'anw bɛ kɛlɛ kɛ o de fɔra anw ma mais ne Aja ne tɛ ɲɛngo ye ne tɛ hasidi ye n tɛ ɲɛngo ye n tɛ hasidi ye n bɛ n sigi n bɛ n ka le lens n b'a sankɔrɔta sanfɛ k'a sɔrɔ n tɛ Malika famille na dɛ mais n b'a sankɔrɔta parce que n'i bɛ i ka guide a ka di ye mɔgɔ mɔgɔ ka di ye diɲɛlatigɛ la i bɛ fɛ a ka tɛmɛ bɛɛ la n bɛ n sigi n bɛ video kɛ n bɛ le lens sankɔrɔta ani bonya mun ka kan n b'a bonya cogo yira mɔgɔninfinw na u k'a bonya parce que ani bonya de ka kan mais n'a ko fɛn fɛn mana n t'a kɛ e t'a kalama arasi 24 taa le lens ɲininka e de bɛ bɔ ko anw t'a mois e tigɛra anw na e ye ne ka video jumɛn partager fo don min na ne ye dɔn jugu mun kɛ yan nɔ i y'a tigɛ k'a bila sinon jumɛn i ka video si tɛ yen ne tɛ mun partager mais sisan ne t'i ka video lajɛ parce que i bɛ carte d'identité ko kɛlɛ de la ne